بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء التلاميذ نشوفوا un exercice concernant le passage de la forme passive à la forme active. Bon, alors هنا نفوتو من لا باسيف لاكتيف الولاد. في الاكزرسيس شفناه من قبل قلنا من لاكتيف لا باسيف، دوك نديرو العمليه العكسيه، نروح من لا فورم باسيف لا فورم active. Bon, نبدا. La première phrase. Les feux sont maîtrisés par les pompiers. Les feux sont maîtrisés par les pompiers. يعني النيران تم التحكم فيها من طرف رجال الإطفاء. صح. ولا تحكم فيها من طرف رجال الإطفاء. هنا les feux c'est le sujet. Sont maîtrisés c'est le verbe. Par les pompiers c'est le complément d'agent. Complément d'agent. C'est la forme passive. Est-ce que les feux les تحكموا? Est-ce que c'est les feux qui ont fait l'action de maîtriser? Non, c'est les pompiers. Donc تفهم بلي les feux c'est un sujet passif. D'accord. نحب نفوت l'actif باش نبدا نروح شفتوا le complément d'agent راح يرجع هو le sujet. Bon, les pompiers تولي تجي هنا. Les pompiers تجي هنا تولي c'est le sujet actif. Les feux اللي كان sujet passif باش ترجع لي le complément d'objet direct نكتب les feux. D'accord. دوكا يخصني le verbe. شوفوا هنا واش عندي sans le participe passé de quel verbe عندي هنا؟ عندي le verbe maîtriser. D'accord. عندي le verbe maîtriser هنايا. OK. Il est conjugué avec l'auxiliaire être parce que a la forme passive, c'est normal. L'auxiliaire être, il est à quel temps? Donc on راح نجيب le verbe maîtriser نحطو. Mais قبل ما نحطو لازم نعرف واش من وقت واش من زمن. Je vais le conjuguer. هنا la forme passive elle est à quel temps? قلت لكم الولاد la forme passive le temps تاعها روح شوف l'auxiliaire être. ما تشوفليش le participe passé هنايا، روح شوف لي l'auxiliaire être. L'auxiliaire être هنا واش من وقت sans راهو في le présent. راهو في le présent. Donc هنا le verbe maîtriser نكتب هكذا، راح نجيب le verbe maîtriser. هذا نحط l'infinitif تاعو هنايا، c'est un verbe du premier groupe، ونكتب راح نجيبو في le présent. كي نفوت من la forme passive la forme active واش من وقت نحط فيه le verbe نجيبو من le participe passé. هاو l'infinitif تاعو. Bon, دوكا واش من وقت je vais le conjuguer نشوف l'auxiliaire être la forme passive il est au présent. Donc هنا maîtriser la forme active راح يجي في le présent. صح. دوكا bon sans هنايا والبار رايحين يروحوا. قلت لكم كي تروح من الفورم باسيف la forme active l'auxiliaire être والبار ils vont partir يروحوا. بصح le sans هنا le verbe être قبل ما يروح يقول لك je te laisse mon temps نخليك الوقت نتاعي باش تكونجوغي le verbe اللي تجيبو من participe passé. Le verbe اللي جبنا من participe passé هو le verbe maîtriser و le temps اللي كان فيه être هو le présent. D'accord. Donc عندي maîtriser au présent مع شكون؟ مع les pompiers. Les pompiers c'est il avec s. واش نقول؟ il avec s ou je نجيب le verbe maîtriser au présent. Je maîtrise, tu maîtrises, es, il maîtrise, nous maîtrisons, ons, vous maîtrisez, ez, il ou elle avec s maîtrise. نكتب هنا maîtrise. D'accord. Où je lis les pompiers maîtrisent les feux. C'est bon? خلاص. Le temps تاع la passive c'était quoi? Sans كان في le présent. Le verbe être كان في le présent. L'active في le présent. Donc le même temps في le passif ou في l'active. OK. Une photo le deuxième exemple. Les victimes ont été évacuées. يعني الضحايا تم إجلاؤهم. شكون هما؟ قالوا لناش. Donc هنا
les victimes ont été évacuées. شكون اللي أجلى؟ هل الفيكتيم ناضي يمشي على رجليه هو هذيك الحالة راح il s'est évacué؟ non ما تليقش. دونك كاين ناس الإطفاء ولا ناس متطوعين ولا c'est eux qui ont évacué. حنا نقولوا les victimes ont été évacuées كلي هنا قلت par les gens. par les gens. هنا le complément d'agent il a été supprimé. mais لا الجملة مفهومة تم إجلاء الضحايا. d'accord par les gens المفهوم les victimes كاين ناس اللي أجلاوهم اللي أخرجوهم من مكان الحادث باش يديهم لوبيتال. d'accord دونك هنايا par les gens ما كتبوهاش من انت تفهمها باش تعرف بلي هاد لا فراز elle est à la forme passive. elle est à la forme passive. دوكا باش نعديو لا فورم اكتيف واش عندي؟ قلنا لو كومبليمون داجون ما كانش بصح كي نحب نروح لا فورم اكتيف لازمني ان سوجي. il me faut un sujet. ما عنديش لو كومبليمون داجون مي باش نروح من لا باسيف لاكتيف لازمني ان سوجي. ما عنديش هنا لو كومبليمون داجون لو سوجي راح نحط ان لو برونون امبيرسونيل اللي هو يحب يقول منتو par les gens. d'accord donc هنايا le complément d'agent il a été supprimé. كي نجي نرجع لا فورم اكتيف نحط لو اون هو لو سوجي. متفاهمين صح؟ لي فيكتيم اللي كان سوجي راح يولي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. لي فيكتيم اللي كان في لا باسيف كان سوجي باسيف راح يولي لي سي او دي في لاكتيف. هنا ما عنديش ان كومبليمون داجون راح نحط اون. دونك لو فيرب وين هو لو فيرب؟ هاو عندك لو فيرب اتر il est conjugué au passé composé. هنا تبع ها وعندك لو بارتيسيب باسي ايفاكوي. حنا دوك واش قلنا؟ لو فيرب اتر il va partir يبقى لنا واش يبقى لنا évacuer. le verbe évacuer هنايا je dois le conjuguer à quel temps؟ نشوف le verbe être هنا il est conjugué à quel temps؟ il est conjugué au passé composé. علاه؟ parce que كاين l'auxiliaire avoir plus le participe passé نتاع être و été. ont été راهو في الباسي composé. هذا هو لو طون تاع لا فوا في لا فورم باسيف. نشوف دائما l'auxiliaire être. l'auxiliaire être راهو في الباسي composé. إذن la phrase passive le temps تاعها il est au passé composé. دوكا واش يكون؟ لو فيرب évacuer هو اللي راح نجيبوه في لا فورم اكتيف. نكتب هنا évacuer. علاه نكتب évacuer هنا؟ c'est un verbe du premier groupe parce que le participe passé تاعو هاك تشوف فيه. هذه لا مارك دو فيمينين تاع البلوريال. مي البارتيسيب باسي تاعو الاصلي او avec accent. d'accord donc c'est un verbe du premier groupe évacuer. صح. donc واش من وقت je vais conjuguer évacuer في la forme active؟ قلنا في هذا لو طون نتاع l'auxiliaire être في la passive. donc هنا راح نكتب passé composé. اوكي واش ندير؟ مادام عندي لو on وعندي évacuer au passé composé comment je conjugue؟ على بالنا لو on il vaut il ولا elle singulier. نقول j'évacue pardon au passé composé نقولوا évacuer c'est un verbe d'action. il se conjugue donc puis le passé composé avec l'auxiliaire avoir. علاه؟ تذكروا الولاد au passé composé كي نحكم un verbe نحب je veux le conjuguer au passé composé نطرح السؤال avoir ولا être. صح. السؤال الاول اسكو سي ان verbe pronominal لاصق فيه هذاك السو هذاك ماوش pronominal حطو بجيه donc se conjugue pas avec être. صح. اسكو c'est un verbe de la maison être هادوك لي 14 verbes اللي شفناهم تاع aller partir sortir شفتهم dans une vidéo précédente. ماشي il ne fait pas partie من la maison être donc je ne le conjugue pas avec l'auxiliaire être. donc قعد لي نسميه un verbe d'action ou tous les verbes d'action les membres pronominaux donc ou ما همش من la maison être ils vont se conjuguer avec l'auxiliaire avoir. donc هنا راح نستعمل l'auxiliaire avoir pour conjuguer le verbe évacuer au passé composé. قلنا الأون هذه في النحو الفرنسي عندها قيمة إل ولا إل و singulier. في التصريف
ما عليناش. Je commence à conjuguer. نقول j'ai évacué. Verbe avoir au présent plus participe passé. Tu as évacué. Il ولا elle a évacué. ولا نقولوا on a évacué. كيما il ولا elle. A évacué. On a évacué les victimes. تقول لي l'accord. Ben non. Ben non. Ben non, il n'y a pas d'accord. Elle est. Parce que هنا عندك l'auxiliaire avoir. ما عندكش être. Il n'y a pas d'accord. تقول لي mais on peut faire l'accord. Ah oui, on peut faire l'accord إذا كان عندك le complément d'objet direct جا قبل le verbe. هنا le complément d'objet direct راهو شاد بلاصتو ها مسكين راهو جاي après le verbe. راهو قاعد شاد بلاصتو. Donc madame le complément d'objet direct جا après le verbe شاد بلاصتو, on ne fait pas l'accord. On ne fait pas l'accord. فيما حالة إذا ما في حالة أنه لو كومبليمون دوبجي ديريكت صوتا قفز خلا بلاصتو وحب يفهم وجا قبل لو فيرب قبل لوكسيلي افوار وي في ديك الساعة يا لاكور مي با افيك لو سوجي il va s'accorder avec le complément d'objet direct le participe passé d'accord mais donc هنايا on garde parce que لازم يخرج الكومبليمون داجون هنا il faut que يخرج يعني اطمئن مادام لو كومبليمون دوبجي داجون داكور راح يخرج لي في شكل les victimes d'accord le sujet passif plutôt مادام يخرج لي في شكل le complément d'objet direct هذا c'est le sujet passif راح يخرج لي في شكل le complément d'objet direct اذا اكيد راح تكون بلاصتو après le verbe avoir ou donc ما كانش accord تاع le participe وتبقى لي évacuer tel quel الحق bon نشوفوا دوكا l'exemple qui vient après donc نشوفوا on a évacué les victimes vous voyez les victimes ont été évacuées donc قلنا راهي la forme passive d'accord incomplète parce que ما عندكش un complément d'agent mais il y a pas de problème عندك لو سوجي تقدر تحول وهذا الكومبليمون داجون تحطو اون بون هنا عندنا باسي كومبوزي لا فراز في لافا اكتيف راح تجيك في لو باسي كومبوزي داكور وكي يعود مع لا فيرب افوار ما تخممش على لاكور باسكو لو سوجي باسيف هنا راح يشد بلاصتو كومبليمون دوبجي ديريكت وراح يجي ابري لو فيرب اذا طلب عليك ديك الساعه يقول لك بدل البلاصه تاع الفيكتيم حطوا ان برونون كومبليمون دوبجي ديريكت ديك الساعه يكون لاكور وشفنا درس في هذا المجال راجعوا لي فيديو سي بلي نروحوا ليكزامبل اللي من بعدو une cellule de crise a été installée واش معناتها une cellule de crise خليه ازمه une cellule de crise هذه هي خليه الازمات اللي ينصبوها كيعود عندنا اللهم لطيف مشكل ما عويص يمس مثلا عدد كبير من الناس مثلا تكون فيضانات تكون امراض والعياذ بالله ربي يسترنا ويلطف بنا تكون كما قلنا كوارث طبيعيه زلزله كذا يديروا اون سيلول دو كريز علاه هذيك الخليه تاع الازمه خاطر علاه البلاد راهي تجوز في ظرف غير عادي في ازمه والازمه باش تتبع لازمت لها تكون عندها هيئه خاصه خارجة عن العادة اللي تتبع هذا الأزمة هذه من حيث قال توفير لو ماتيريال توفير كما نقولوا الإمكانيات المادية والبشرية ومتابعة تطور الأزمة من حيث الخسائر المادية والبشرية. إذا une cellule de crise أزمة خلية استغفر الله خلية أزمة a été installée. لاحظ هنايا une cellule de crise c'est le sujet. D'accord, ouais. Cellule de crise, c'est le sujet. A été, c'est le verbe. A été, a été installé, c'est le verbe. Est-ce que la cellule de crise, il y a les installés روحها? Non. Elle a été installée maintenant par les autorités. من طرف السلطات. هنا ما عنديش le par. C'est la voix passive, ما عنديش le par. Donc,
كيما فهمنا قبيله قولها نقولوا par les autorités, hein, par le président, par le ministre. Une cellule de crise a été installée par an. Par les gens par an. Mais ما نكتبوش par an. صح. Donc على بالي هنايا ديجا ما عنديش لو كومبليمون d'agent. على بالي لو سوجي راح نحط ان. هاي نسبقها ونسرب نحط هنايا باش ما ننساش. صح. Une cellule de crise اللي كانت هي le sujet passif راح ترجع لي le complément d'objet direct. دور نكتب une cellule de crise. اوكي الولاد. دوكا يبقى لي لو فيرب. هنا كي تشوف لو فيرب تلقى عندك l'auxiliaire être, le verbe être conjugué في الباسي كومبوزي وتصيب le participe passé تاع le verbe installé. شوف مليح عندك الاو تاع الفيمينا مي لو اي ها دونك سي ان فيرب دو بروميير جروب او ار انستالي او ار. بون نجي نحط هنا انستالي نحطها هنا لتحت بالكريون هكذا باش نشوف بلي سي ان فيرب دو بروميير جروب. بارتيسيب باسي تاع هو اللي يدل عليه عندي انستالي لو اكسون فوق الاو الاولى هذه الثانيه تاع الفيمينا. بون نقول هنايا a été installé. ما عليناش. هنا l'auxiliaire être il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au passé composé. A été. Auxiliaire avoir au présent plus participe passé du verbe être. Donc c'est le participe passé, le passé composé, t'as l'auxiliaire, t'as le verbe être. Donc, qui يروح le verbe être من هنايا, il va partir. Quand il va partir, parce que يروح من كي نروح la forme active, il va partir. يخلي لي لو طون تاعو يقول لي bon moi je pars mais نخلي لك لو طون باش تكونجوغي لو verbe installé. وشنو لو طون تاع كي لو verbe être قال لي راك تشوفي راني في الباسي كومبوزي. دونك جيت نحط انا هنايا هاوي قلا نكتب باسي كومبوزي. قول له روح لو verbe être. Moi je m'occupe du verbe installé. Bon, installé في le passé composé avec quel sujet? Avec le sujet en اللي هو il vaut la conjugaison il ou la elle au singulier. Le verbe installé du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. D'accord? Du premier groupe au passé composé. Installé. Est-ce que c'est un verbe d'état? يعني un verbe نتاع la maison être? Non. Est-ce que c'est un verbe pronominal? Est-ce que fait ce? Non. Donc, il se conjugue avec qui? Avec le verbe avoir. C'est un verbe d'action. Donc, l'esprit najib avoir وراح ندير plus participe passé تاع le verbe installé. La conjugaison fait le passé composé. Donc, j'ai installé, tu as installé, il ou la elle au singulier ou la on a installé. Ah oui. D'accord. On a installé une cellule de crise. La passive qui fait le passé composé, parce que être fait le passé composé. L'active fait le passé composé. D'accord. Le verbe j'ai beau le participe passé. Et on le conjugue le même temps qu'il mène. On a installé une cellule de crise. Ok? Donc, chaque fois que tu as le complément d'agent par les gens, par les pompiers, par جيب تخمم par on وتروح le sujet. L'actif تكتب on وتتهنى. D'accord? صح. نروحوا le dernier exemple. 2 motocyclistes ont été renversés par un chauffard. هنا تحلت الأمور. Vous voyez? هنا عندي la forme passive الاعتيادية التقليدية اللي فيها le par. Donc عندي 2 motocyclistes. هذا c'est le sujet. Ou ont été renversés. يعني تصدموا par un chauffard. Un chauffard, ما نقولوش un chauffeur. Un chauffard ou un chauffeur
اللي ما يحترمش قوانين المرور نقولوا عليها الشوفار. داكور. دو موتوسيكليت يعني موتوسيكلو سائق دراجة نارية ont été renversés يعني تصدموا par un chauffeur qui ne respecte pas le code de la route. Ok. Donc عندي qui est-ce qui a renversé شكون اللي قام بالفعل renversé شكون اللي صدم اسكو لي موتوسيكليست ولا كاين اللي صدمهم وي كاين اللي صدمهم سي لو شوفار داك لو شوفور اللي ما يحترمش قواعد المرور هو اللي صدمهم. دونك دو موتوسيكليست ماشي هما اللي قاموا بالفعل الفعل وقع عليهم. دونك لا فراز نال est à la voix passive. اوكي ولو سوجي هنا il est sujet pas passif وهذا c'est un complément. un chauffeur c'est un complément d'agent. كي نحب نروح لا فورم اكتيف لو كومبليمون داجون راح يولي لي كوا يولي لو سوجي. نجيبو هنا نكتب ان شوفار ولي كان سوجي باسيف راح يرجع لي كوا راح يرجع لي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. نكتب دو موتو سيكليست هنا باسكو ما كفاتنيش الورقه. دو موتوسيكليست هذا سي لو سي او دي وهذا سي لو سوجي اكتيف. دوك راح نروح لا فوا اكتيف. دوك نجي لو فيرب هنا هاو لو فيرب ont été renversés. هذا سي l'auxiliaire être au passé composé. هذا راح يروح الاتر il va partir راح يخلي لي لو participe passé ويقول لي اجبدي منه لو فيرب. renverser خليني من الاس نتاع لا مارك دو بلوريال. لو اي هنايا دلاله على انه سي ان فيرب دو بروميير جروب. نروح نكتب renverser. داكور. وبعد نقول être s'il vous plaît vous êtes conjugué à quel temps. يقول لي je suis pas conjugué au passé composé. كي تشوفي verbe avoir au présent plus participe passé. il part au revoir et merci يخلي لي الوقت تاعو passé composé. D'accord. Donc, je veux conjuguer le verbe renverser au passé composé. Je vais le conjuguer avec quel verbe? Est-ce que c'est un verbe pronominal physique ce Non. Est-ce que c'est un verbe détaillé في la maison être? هادوك les verbes aller, partir, venir, revenir, arriver, entrer, sortir. كاين la vidéo اللي فيها كاع هاد les verbes. Non, ce n'est pas un verbe de la maison être. Donc, c'est un verbe d'action. Ce n'est pas un verbe d'état, c'est un verbe d'action et il se conjugue au passé composé, vous l'appelez temps composé, il se conjugue avec le verbe avoir. Donc, on a avoir. Ok. Ou bien, je dis le passé composé, je vais conjuguer avoir le présent, vous dites le participe passé renversé. Participe passé renversé ou renverser. Avoir au présent un chauffard ou il singulier il au singulier هذه هكذا نقول j'ai tu as il a. هاو عندي la phrase est active. Un chauffard a renversé deux motocyclistes. Il n'y a pas d'accord parce que le participe passé راهو مع l'auxiliaire avoir. La conjugaison est le verbe renverser مع l'auxiliaire avoir. Le complément d'objet direct madame تحتاج la forme active هنايا باش يبان راه جاي après le verbe. Donc il n'y a pas d'accord. انتبهوا كي تروح من بعد لا فورم باسيف تعاود تطلع لا فورم باسيف ديك الساعه يعود عندك اتر دير رايك ودير لا فورم او دير لاكور. دونك هذه عطيت لكم هاد لي دو فيديو رابيدمون باش تراجعوا les devoirs ou les compositions تاع le premier trimestre. ما عطيتكمش d'autres temps تاع le futur ولا l'imparfait ولا شفت بلي le passé composé ou le présent هما c'est les temps اللي يجيوكم في les faits divers تلقى le présent de narration وتصيب le passé composé. On pouvait aussi avoir l'imparfait aussi mais bon disons que بهادوما vous avez déjà une idée là comment on fait le passage entre la voix passive la forme passive la forme active. انتبهوا ابنائي دائما لو طون اللي عندك في لاكتيف ولا في لا باسيف سي لو ميم طون
اذا كان الباسيف في الباسي كومبوزي لاكتيف راح تكون باسي كومبوزي. اذا كان لاكتيف في الباسي كومبوزي لا باسيف راح تكون في الباسي كومبوزي. هذه ما تغلطوش فيها ابناء التلاميذ. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وتخليو صحابكم اللي ما عندهمش حق لي كور ينتفعوا، تقاسموا الاجر معنا. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.